সমাগতদের জানাই স্বাগতম। खुलुमका खाबने ताक बुसं जत दङ टिगिनाय तंनाय रंना आं तंग नरंनि ताखुक जाकब देवरमा तिनि प्राइम टाइम हाइन हाय नांखुमानि कक चेलायनाय हायके बुसकांनि तांबतां तिब्रा शारकनि तांबतां हायकेबा यापिरि तामो तिब्रा शारकनि डेभलपमेन्ट ताई ट्रिपार्टेट एकर्डनि बिसिंथै तिब्रासानि लैंड राइट्स तिब्रासानि हामक्राय कल्चरल लैंग्वेज ताई पॉलिटिकल राइट्स नो ती जे सानमुं ती सालायमनि ताबसु जरते बर थां सयका बिसिंनि तो पारङै थांका ती प्रामथाबाय ट्रिपार्टेट खालायमनि ताई आमनि बिसिङोबो आईपीएफ ती बदल 2018 नि सिमिं 2018 नि सिमिं मॉडलिटी कमिटी तामो तामो जतर खालायका फियाबो ताबसु जरा काच्छपनो मान्याखो बीजेपी 2.0 सरकार ताई हास्टेव फाइसक पैजाक आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हायकेबा नेदानि चेयरमैन आमनो तिनसं तिनि कक चेरलायनाय ताई आमनि बिसिङो नांगौपानि कक गांके तिनि जे तिप्रा मथा बदलनि फासिंथि एडुकेशन इएम रविंद्र देबबर्मा स्राय स्राके साका ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नतै बसकांगो दिल्लीओ जत तिप्रा मथानि एमएलएस मिनिस्टर एमडीसीस इएम दिल्लीओ थाङै दङो आरनि सीबीएसई नि बोर्डनि चेयरमैन बाय मालायनाय हेगबा डेपुटेशन जाकनाय क्वेश्चन पेपर ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सनामनानि बागै केबचों दुर्भाग्य बो हनि मानो बिनि कगनो जों बुजिवै मानखा तिरप्रा हास्टेओ ताकलाय माध्यमिक जे बोर्ड एग्जाम बो क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय सनामजायाखौ आमनि बागिनो मिया तिप्रा मथा बदल खरक ब्रै थांगै मालायखा हास्टेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाबाय बबे थाङि मालायनो आ रोमान स्क्रिप्ट नि तैनो कक सालायखाते बुबाग्राबो तिनि साब रोमान स्क्रिप्ट नि बागै राजी तंहनै जत तिप्रा मथानि एमएलएस एमडीसीस ईएम्स मिनिस्टर जतनो सिग्नेचर लायमनि नखाफेबा आ जागाबो खरकसानि मुंग्रै खरकसा सिग्नेचर जागिया आहायकिना बुबाग्रा पोस्ट खलाय रेखा आमनि यागला सिग्नेचर दा खलायजाका खलायजागिया साबंखा आमंखा एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा बो एक्स टीटीएडीसी नि एडुकेशन ईएम बो उंलांजाक जतन सेमानो बनिके सिग्नेचर ख्रै हायगे हायन हाय ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जे चबा खलाय तंमनि आशुक लंग पेंडिंग ताक पॉइंट मानजाखो ईएम एडुकेशन बरमगनां रविंद्र देबबर्मा आ ककनो शाखा जे बसकांगो टीटीएडीसी मानान बगैसे मानखा हंते खरक बसंनि लांमा सखा बसक कष्ट खलायका यागुलो मानखा मानमानि हायनो ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बो माननो चाइतो गई तंगो ते मंत्री अक्रा बो हायनो बरंनो ऑफ कैमरा वो साका हनो आमतो बासन रगो तो आम हाय ककमा साव गोबां कुगनो नाना रकम हाय रे सिरेम बगै मा साव नै साका फियाबा बसु जराति गुबै सावै मान्या बबो चाइतो तंगो नै मंत्री अक्रा फियाबा जों जे जागा थांगो मंत्री अक्रा हास्टेन मंत्री अक्रा अमनो सामानि नुगो जे ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय इंग्लाक देवनागरी हायगो बेंगली स्क्रिप्ट बेंगनाय आमो इंगै मान्या हायसे बो बार बासन साइतोंका फियाबा मा मिया तेब्रा मथा बदलक मालायनानै थांप्रो गांकेले बरकनो हंगानो ट्रक आमो जोंखायनो पॉलिटिक्स बा बक्तिकार थानियो आमो हायके मा साव निसाव फियाबा खरकसा this is the first time in Tripura आमहायनो हनमानो अमनो पोइला चिनि त्रिपुरा हास्टेओ मंत्री अक्रा अंगै डायरेक्ट नो कायसा बसंनि सानमुं नो डिनाइन खलायमनि डायरेक्ट माना खलायमनि बनि खुक्तिनो बो संसाय आमो बोनो साका जों त्रिपुरा हास्टेओ मिजु लुसाइनि पपुलेशन बसक जों ककब्रक कक सानाय चिनि कब्रु कक सानाय रक बाय जों तुलना खलायना थांका हंके जे लुसाइ बरकनि संख्या बरकनि पपुलेशन अनेक कम तिनि लुसाइ मिजु लुसाइ से रोमान स्क्रिप्ट बाय बो बिसिनि सिमिनो बरक आमनो रोमान बाय खलाय परि ओइ सई क्वेश्चन पेपर मानुके व्हाई नॉट तामनि बागै चिनि मानि ककब्रक खलाय जेगामानि ना फियाबा जों ताबुक 19 जनवरी चिनि ककब्रक 48 तम ककब्रक दिवस पालाय जांनानि थांतंगो हायन हाय प्ले कार्ड बाय जों नुवानो
Roman script bai khub no kom TTIDC habang bo TTIDC palai na yang state government bo aguli o haina hai lahar hingrok lai palai lena kaham kok pheba ajaga joto basaben simano Roman script bai bo seimano Bengali script bai bo seimano Devanagari bai bo seimano kuno ya ti prasarong sanmung porinani jeng Roman script bai nango amosi Bengali bai pornai seinai Devanagari bai pornai ba bo seinai Roman bai pornai ba Roman bai pheba Roman bai ke sin je kok thaini pronunciation je mili mane every accurate mili ohni no Roman script bai no joton sai borok sitok jako emon ki jeng Facebook o nugui man koijon Bengali script sinai tongba Devanagari bai to naka barabar kiskrei Bengali bai koyekjona siyo pheba Roman script bai bang no nugo Baskango coba kotor finai hinino o January talono o koyek din ni bisingo no ti promotha bodolok joto Delhi o thangnai tei chief minister bo borok no sapo miya je malai thanio khorobori ti promotha ni je thangi malai thanio bobo rohori tongo ayango central government no hnai tai omo saka TTIDC ni siming tabuk nursery ni siming class 2 jora to question paper textbook tai joto boy Roman script bai man khlaikha buskangate bo class 5 joratei no talangnan TTIDC hapang nei phasing ti naharbong jodi state government amono tebo dagar khangke to musung khangke to tamo tongba Tripura haste no lusai rok se sui tongma nong kangke tangi kok borok rong kangke tangi mayang nei ba amono tuino je malai lemani borok tam salaikha buskango kok borok Roman script ni chobato tebo pending kolok naikho tebo samung makhlai naikho ti prasaro bukha thisugia pheba jeng sana thanga ke kaisa je borok ni population ase kisa borok tin sin buskango no sui pori tongo Roman script bai pheba kok borok no khatamni bagi ingjak je Tripura ni main jati ni hinjago Tripura haste ni main hinjago agini sin joto to Tripura haste ni borok no haipono main mullo oti prasaro kok borok kok sanai rok no ni hinjago pheba tini bono dinan khlai tongjago ke bahai ke ngai hage tini press meet tam salakya aina di omoni yaklo sing TTIDC chongmari ngai da India 2026 leda ler finai 2020 ni 21 mahai leda ler finai amno bosang chair lainai khlaini di sungkai puileo sung sanmani kai total chini joto elected 13 jana chini MLA plus minister tai chini baki MDCs including CM soh কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে খরক বানি চান্স রেখে ধরো খরক ফাইদি আর নরক কক সালাই আপনি পরে সঙ্গ খরক থালে খরক রিথাঙ্কা আনি লগি দङ বরংমনা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলুই বরংমনা এমএলএ ফিলিপস কুমার ইয়ান বরংমনা এমডিসি কুমার শঙ্কর বর্মা जोंनाव नुकमानि लोगो लोगोनो बो आसुगै चिनि मेमोरेन्डाम परिमा लोगो लोगोसा माथे मयदाना तो अनेक कम नां मासाव बबनो सारानाय माने बसाइमालिया মানে রোমান স্ক্রিপ্ট তুই ছামাবলে মাঠে ময়দানে একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলীয় ভাই শাখাবো গাই আপনি পরে বসাকা যে কবর রোমান স্ক্রিপ্ট নি মানে বিরোধী হিনি বসালিয়া কক বরক বাই রোমান স্ক্রিপ্ট এবার কক বরক মানে পরীক্ষা রিমানো কক যা কক কাইসা যা বসাকা আপনি বাগৈ প্রত্যেকটি যেখানে কক বরক সাবজেক্ট বাই পরীক্ষা নানি যে দङ সেন্টার দङ মাধ্যমিক বা 12 নি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বিশেষকায় আ জায়গাও ব অমাইকে সংজাক টিচার দङ বুঝিয়াंखाय যেমন কক বরক বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইকাই আং মাইচাও বা কক গাঞ্জি বেবা আং মাইচাও উপানো কিন্তু বিনিগত আলাদা বেহাইবা স্ক্রিপ্ট তো আলাদা আপনি বুঝুন না বাকি বসাও আং বরক ঠিক খাইজা এমনটা ঠিক খাইনাই অবনতি এই বিধানসভা দুইবার আলোচনা কা দুইবার ন সিবিএসই নি পেপার বসাওকা আং দুইবার ন দিল্লিও আং চিঠি সিগে চেয়ারম্যান সিবিএসই চেয়ারম্যান আর সিএসি ন আপনি উত্তর আংটা ঘুমাইয়া আর নরক রহদি जों तो रहरका आगी रहरका एनजिओ रक रहका गा बसाका नरक मालायदी जों कमना जों मालाय गाय
immediate no जों communication खाय दङ बुबाग्रा खाना सफायखै आंखाय खाना 16 बुबाग्रा फायखे सालायनाय जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान একটা delegate खम थांनाय गामथिखै सालायते गोबां कक सालायखे ओंखाय কোন সময়ও বতো চিফ মিনিস্টার বা আং বুবাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও সাত্রঙ্গ তা আপতিরও কাংসাকানা পিটাপিটি তো जों আপনার বাকি ফাইমাইয়া जोंखाय हरफ नोटिस स्क्रिप्ट नोटिस जों फाइमानि गाय बिनि जे खूब सुर पिसा नरम हाइनो जों नुक्ता सामिया बिसिं बताम खाइनो गाय मोटामुटी जों अवनति ओ জানুয়ারি যেহেতু মার্চ মাসের পরীক্ষা जों जेसाखाय पारो जों জানুয়ারি মাসেव दिल्लीआव थानाय चिनाव ग्रुप एमएलए एमबिसि चिनि लिडारशिप दङ चिनि बुबाग्रा जे डाइरेक्शन रिमानि आगोनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांनाय आइडिया दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीआव तो चेयरमैन सीबीएसई नि চেয়ারম্যান তারপরে চেয়ারম্যান आईसीएसई नि नांखाय ह्यूमेन रिसोर्स डेभलपमेंट मिनिस्टार जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बुथुमले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों सागाता जदि और लुसाय संख्या बुसबांबा लुसाय दङ जदि न रोमान स्क्रिप्ट रि माखांखाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखांखाय व्हाई नॉट चिनि कॉर्पोरेट सानाय दं जों रिमेबा आबनो जों जुरालु जों दाबि खाया जों बनो खूब गाहामखानो पलाइटलि बय जों आलोचना खाया मोटामुटी साइमिया बताक दं मानसुनो बुसखांनि चिनि যখনই চিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার जों টিচার জানাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই আসার চিনি চবা ইয়াংবাই যত জায়গানো जों সলি আবুলা একদম সাইসলে TTADC चौमारी दिले देंना नाय तंफिका 2021 नि हाय माने 2020 ना तंगमनि आजराव तो कोरोना हनै CPM हापांनो नरिनो बिसानिया गुलो इलेक्शन खलाइजाखा फेबो ताकलाय 2026 बो लास्ट इलेक्शन डेट हायगबा ऑफ 5 इयर्स नि टेन्योर नि लास्ट डेट अंखा 18 अप्रैल 2026 2021 इलेक्शन अंखा 6 तारिख एप्रिल ताई डिक्लार रेजल्ट आउट अंखा 10 तारिख नि यागुलो न साल 2 साल 3 नि यागुलो न आफ्रो हायना हाय TTADC हापां खाजागै थांका फियाबा ताबसु जराते तिनि जे तिप्रामथानि सिनियर लीडर्स स्पोक पर्सन बरमगनां सिके जमातिया हायकेबा TTADC नि एक्स सीईओ बरमगनां सिके जमातिया बसाखा TTADC नि चौमारी आमतो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयतिनो उंगो बरक ताबसु पॉइंट क्लियर ड्राफ्टिंग खालायनानि आ प्रोसेस न ता पॉइंट रमियाको फियाबा जरा सकबायके प्रोसेस खायनानि ताम बागि ड्राफ्टिंग रक खालायां तंखा तिप्रामथानि फासिंतिबो लेटार रुइ दङ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर नि फासिंतिबो रिप्लाई सकबायके नरंनि जे रिजर्वेशन दगनोते जे कोरंनोख्रै ठीक खालायदिनै फियाबा आ ड्राफ्टिंग खालायनानि समय लिया लेरिनि दंखा याफाव ताइ तालथाम होनमानलिया ताइ तालनै खाकसा न तंसियो 2.5 months न तंसियो जे TTADC नि इलेक्शन अंगै हास्ते हापां या TTADC हापां खानानि हायके जे थानाय बोसोरनि उंमानि हाय लाइट थांजाने हाय 2020 नि 2021 उंमानि हाय ताकलाय बदल लेरना नाय तंखा जदि न स्टेट गवर्नमेंट TTADC इलेक्शन न लेरना निके ताम रीजन तंनाय फियाबा हायनाय सानाकलाय फिरो जिसका बेस उसिका लाठी जों ताव पॉइंट बिसि इलेक्शन 10 इयर्स नि तंखा विलेज कमिटी इलेक्शन ता पॉइंट उंया आमनो ताम सानाय तिप्रा मथाबो मंत्री खरंनि तंगैबो खलायरि मानलिया MLAs तंगैबो खलायरि मानलिया MDCs तंगैबो खलायरि मानलिया IPFT बदल बो 2018 नि सिमिं 23 जरा खलायरि मानलिया मंत्री तंगैबो मानलिया जराबो ताबो मानलिया साक बाथां निजिनि BJP गवर्नमेंट तिप्रा सा मंत्री तंगो हामक्राय मंत्री तंगो जत तंगो हायपनो बिसि इलेक्शन खलायरि मानलिया 10 इयर्स रमै तामकाके मूल फाउंडेशन
যে লামানি হামক্রাই যত কিছু খাইনানি অবিসি ইলেকশন ni যত কিছু যে ফুলফিল খাইমানি তলানি বিসিঙ্গ আমনো তাসু জরা খাইসাই খিয়া আমনো তুই সুপ্রিম কোর্ট কেস রেজাক হায়ারিং স্টেট गवर्नमेंट नो साख्लाय जागो हायना हाय वा मसुमै कबागै दंजागो आय कि बसकांगो टिटिएडिसि चंबारिबो लेरनानि थांजक दंगो जों नुगै मानो आसाम गवर्नमेंट अबो बीजेपी दंगो हायबोनो बीटीआर नि इलेक्शन टाइम टू टाइम कंडक्ट खालायजाखा इलेक्शन खालायै टाइम टू टाइम नो खालाय रजाखा थेवबो त्रिपुरा हास्टेव हंगो जों नुगै मानो बाय इलेक्शन एमएलए नि हिंदी लगलगै नो खालाय फायो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन नि इलेक्शन बो लगलगी नो टाइम टू टाइम बिफोर टाइम टू टाइम खलाई फायो पंचायत इलेक्शन बो बिफोर टाइम टू टाइम खलाई फायो त्रिपुरा हास्टेव फियाबो त्रिपुरा सा हामक्राय नि बागै बिसि इलेक्शन के 10 इयर्स रोमै खलाई जायकिया 2020 टिटिएडिसि इलेक्शन कोरोना नि बागै दिले खलाई जाका बिसा मानिखा फियाबो ताबुक जरा तंखो तिनि जे टिटिएडिसि हापांनि एक्स सीईओ बरमगनां सिके जमातिया आईएस ताबुक त्रिपुरा मथानि स्पोक पर्सन बनि जे कक सामाते हिंगाके लेरि तंखा तांगनो खलायनानि तंखा बरक सावो टाइम टू टाइम एप्रिल नि 18 तारिख नि से सिकांनो एप्रिल नि 18 तारिख नि से सिकांनो इलेक्शन खलायै गवर्नमेंट फॉर्म खलायनानि ए बी सी डी जेकुनो गवर्नमेंट फनो आ खलायनानि ककनो शाखा बरमगनां सिके जमातिया हाके बिनि ककनो किसा खनायनाय दि यागुलो फाइनाय त्रिपुरा हास्टेनि सीपीएम नो सोलायै 20 बছর लागातार 20-25 बছर सरकार साइ तंनाय सीपीएम नो सोलायै जे त्रिपुरानि लोकुरक बनो मुक्ति दादा बहनो एक्स चीफ मिनिस्टर बरमगनां विप्लव कुमार देव प्रेजेंट एमपी बो प्रेस कॉन्फ्रेंस नि फासिंगति साका कक्तमा थुनाय रकनि त्रिपार्टाइट एकॉर्ड न तै ते टिटिएडिसि इलेक्शन त्रिपुरा मथावै न एलायंस नाय हागे पुइला बरमगनां सिके जमातियानि नायनायनि यागलो आटपिनो ति फाइटं मथा पार्टीनि तरफ থেকে जों गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानाय ताबो जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनि मेयाद पाया खसानि सिगांनो जाहाथे इलेक्शन खालायजोंनानै ओंथों अमथिनि डिमांड जोंनि दाबि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरानि थानिगो Accordingly, Ornigo boy, data Tomani, rules for Tomande, Amahaka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Or as a Sujak Tomo there, the Mayat Payakosani Shikang no, our election mark Hainai. Aga Taboni je Portamana the Council Tongo, Boni Mayat Painai. 18th April 2026 बनी आगे न जाते एडीसी इलेक्शन खायन निथुम इनि जों गवर्नमेंट थानो तक साका एवं जे एडीसी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बर बाहिनी सिद्धांत नागै चिठी कायसा रखजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली खायजों निथुम बनी रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट बरक एडिशनल संख्या जेताबनी जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी इनि सामानि परे हाय हाय एडीसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खाई स्टेट गवर्नमेंट थानेको चिठी रहजाखा जों इदानिं काले जों खुश खबर नाखा तब इलेक्शन खायना निथाका अंके तिनि हंगा 15th January 2026 election last election bongka 6th April 2021 onka boni age jodi khlainani thangka angka by this time the electoral rule draft of electoral rule addition ni bangai abok khlainani somoy phai sopai tongka जों ओ चिठी रहमानि परे ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट तरफ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খ্লাইজাক দङ আমহাই খ্লাইজাक दङ हैनि जुनो जानंमानि ग्रै हाइनि बांगनि जों ताबक ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै ख्लाइ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट जों सानानि मुसुगो जे निरक व्यक्ति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बनो नादि नागै टाइमली एडीसी इलेक्शन ख्लाइदि
among sini Tripura Mathani political party ni demand. Tung time Barak kelainan ni bangai contoh tabok demand kelaikan jadi barak kelaya hongkai ceng agitation kelainan movement kelainan bono sini point je political rights sini Tripura sar ni bangai je political rights ni bangai contoh tabok kok saitung jadi barak timely general election to ADC kelaya hongkai barak sini Tripura sarong ni je political rights bono ignore kelainan जों तो चीन बरक नि बांगे चीन दफा नि बांगे पॉलिटिकल राइट्स नि बांगे कक साइ दं जदि बरक टाइमली इलेक्शन खाया हंगाय बरक चीनी त्रिपुरा सारनि एडिसि जे पॉलिटिकल राइट्स रेने कक रमन बरक इग्नोर खाइमानि क्लाइनाय बन बांगे नि जों चीनी बरक नि पॉलिटिकल राइट्स नि बांगे जों कक सानाय हास्टेओ फाइ सपाइजाक आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी তিনি আগুলি বীরকং খলাও সারিপাঞ্জরা সপাইকা বন বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট তাই মন্ত্রী তাই স্টেট জিএস যত বদলন এয়ারপোর্ট হাইকবা মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট থাঙ্গै বন লামসুক লাইখা जों कक्टम मिसिंति साइमानका बसकांगो त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिकल सिनारियो हाइकबा गोबां कुकनो न तुइनो काहाम हाइमे चेयर लाइनानि न तुइनो बतिनि याफ्रि फाइ सपाइका बआमे सिमिया नेदानि चेयरमैन बो जों नुगैमानो ट्रिपाइटेड एकॉर्ड नि जेफ्रु साइन खलाय फायो त्रिपुरा मथानि नैबो बुबाग्रा तै एमएलएस मन्त्री रक थाङै आसामाव थाङै मालाय माने तांबो बो खरकसा नेदानि चेयरमैन तिनि जे मन्त्री बरम गनां बिप्लब कुमार देव नि प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्टमा थुमनाय रंनो कक फिरकमानि बाय अमो नाङै तंखा ट्रिपाइटेड एकॉर्ड नतै तामखे त्रिपुरा मथाबै बीजेपी एलायंस पार्टनर तंखनो अनेकखनो हालक हामिया ग्राउंड तो नुगलाय मालाया दसम टक बुकर फुइलायो वाचनर लायो बखरक फाटिलायो केस लायो फेयाबा उच्चर कुचुक साका तंनाय लीडर्स अ हालकनो हामजागिया yang bubagra bo sawi tongo bisingni lai thanga tripartite accord khlaimani takuntu manja tamtong land rights tongo language cultural political rights bangkono tongo 125th amendment bill parliament sogija khaipono kunu ingya abagida asam hasteni chief minister হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি তিনি ত্রিপুরা হাস্তে ফাইসক পাইকা নাংকুকমানি তাই হাস্তেनि মন্ত্রী অকরা যে ডক্টর মানিক সাহাব এবং মালাই লাইনাই তাই কগলাম সালাইনাই তাই চিনি আমা ত্রিপুরেশ্বরী হাইকা আমা হাক কসাক আরব থাङै खुलुमनाय তাই অ বিषयनो তাই तालनैनि यागलो তাই तालनै हाइकबा তাই 1.5 मासनि यागलो नो इलेक्शन अलरेडी नो डिक्लेयर थांनाय आसाम हास्तेयावबो इलेक्शन दङो वेस्ट बेंगलावबो दङो तामिलनाडुआव दङो जतनो साइमानो आबागिदाबो फाइखा तब के जे 125 ट्रिपाइटेड एकॉर्ड नि जे मीटिंग कमिटी खालायतिनि yang खालायतिनि जे साइमामति के नेदानि चेयरमैन बनिबो अनेक नो यापिरि तंगो आबागिदा काम हाइमा सालायनो बागिदा फाइखा आमन बिसिङो त्रिपुरा मथाबाय तो एक्स एमपी बिप्लब नाकाटे एक्स सीएम बरमना बिप्लब कुमार देव प्रेजेंट एमपी बो मुसुंजाको त्रिपुरा मथाबाय हालक हामिया मान मुसुंजागिया ताबसु जराति बो त्रिपुरा मथानि बागै बो आशक कमेंट हामिया बो रियाखो आबागै बो त्रिपुरा मथाबाय हालक हामगा तंगम मुसुंजाको बसकांगो बीजेपी बाय त्रिपुरा मथाक थाइनो बनि नाहारमुं बिन जे कक्तै जे टीटीएडीसी इलेक्शनो बातायलाय टीटीएडीसी हापां खानानि बुबाग्रानि फासिंति तो स्राय ट्रिपाइटेड एकॉर्ड रदि हायगे जों नरगनि मन्त्री बो नांगिया कोनोया फेब जों त्रिपुरा हास्तेयाव साब नगुइमान जे लीडर्स किसा आमनिसे तलानि लीडर्स रक कथाय मालाया ना त्रिपुरा मथानि कथाय मानो ना बीजेपी नि कथाय मानो रलायमाने वा गिसुम मानदाय खमुलु के तो ताइसाना हामिया ताब त्रिपुरानि रेड जोन त्रिपुरा मथा वर्सेस बीजेपी डब्ल्यू के बो जगह के हेजामारा मानदाय खमुलुन टाकार जला अमुंखा मेन रलायमानि जागा बसकांगो बीजेपी रकनि बुसुक बरक तो सावा 28 तानि बिसं 28 ता तलांना हनाय बर 28 तानि 28 ता तलां देमानो
केबो ताने ताने सो मंत्री नि दल बदल मान मंत्री स्लाइजक मानलायो मानो त्रिपुरा हास्टेव आमा हेनि साले आबागै दा फाइका ओ थानाय बचों नगै मानो महापत्रा फाइथांमनि ताबो तिनि बाहायनो हाय सपाइखा बरफ गोबांखौ नांकमनि कक सालायनो हायखा तिनि प्राइम टाइम आसु जरानो एमपी बरमनां बिप्लब कुमार देव एक्स सीएम त्रिपुरा हास्टेनि बोताम शाखा खानाय नेदि खुलुमका কোথাও না কোথাও কি তীব্রামতার বিরুদ্ধে যে এই অভিযোগ বা আক্রমণ জোটের মধ্যে ফাটল দেখা দিচ্ছে, সম্পর্ক তিক্ততা বাড়ছে? এবং কালকে আমাকে নর্থ একটা প্রশ্ন এই ধরনের করেছে। আমি তো অতটাই বুঝি, আমি এত বড় রাজনীতিবিদ নাই, কিন্তু মাটি আমি বুঝি, মানুষকে চেনার চেষ্টা করি। এতটা আমি জানি যা বাস্তব আছে, ত্রিপুরা মাতার সঙ্গে আমাদের অ্যাসেম্বলিতে অ্যালায়েন্স আছে, ত্রিপুরা সরকারের 2 জন মন্ত্রী আছে, তো দেখা যায় মন্ত্রীদেরকে, মন্ত্রীরা আছেন, মন্ত্রিত্ব আছেন, তো অ্যালায়েন্স তো রয়েছে। বাকি এডিসি ইলেকশনে কি হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন। बीजेपी কর্মীরা दिस अलायंस इज पोस्ट पोल अलायंस, आप लोग अलग लड़े, इसके बाद में ये अलायंस हुआ, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले फिर से ये जो डिफरेंसेस होगा, तो डोंट यू थिंक द पीपल विल गेट कंफ्यूज एंड दिस विल इम्पैक्ट इन द वोट बैंक? দেখুন, পিপল কনফিউজড হবে, আমি আপনার সঙ্গে সম্মত না। ত্রিপুরা এমন একটা জায়গা, আপনি নিজেও কনফিউজড হবেন, আপনিও ত্রিপুরারই মানুষ। ত্রিপুরার মানুষ বহুত বিচক্ষণ। 2018 ইলেকশনের আগে যখন আইপিএফটির সঙ্গে যাচ্ছিলাম, তখন কমিউনিস্টরা এখানে বলেছে যে বিজেপি আইপিএফটির সঙ্গে যাচ্ছে, ত্রিপুরাল্যান্ড তারা ডিমান্ড করেছে কি হবে। আমাকে বুঝিয়েছে এদের সঙ্গে যাওয়া তো আপনাদের তো অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে গিয়েছি, সরকারও করেছি, তারপরে আবার সরকার এসছে, মানুষ বিজেপিকে ভোটও দিয়েছে, কমিউনিস্টকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। এরা কমিউনিস্টরা এই ধরনের প্রচার করে থাকে, এই ধরনের তাদের খেয়ে দিয়ে কোনো কাম নেই, কাজকর্ম নেই, কারণ বিধায়কও নেই, এমপিও নেই, খালি বসে আছে। তো এদের কাজেই বসে বসে ন্যারেটিভ তৈরি করা, ও নেগেটিভ ন্যারেটিভ। তো আমরা বাস্তবে বিশ্বাস করি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মানিকবাবু এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, উনি ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কারণ কমিউনিস্টরা লম্বা সময় এখানে ছিল, অনেক জায়গাতে ওনারা স্পিড ব্রেকার তৈরি করেছেন, যেমন মমতা ব্যানার্জি এখন মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্পিড ব্রেকারে বসে আছে, এখানেও তো স্পিড ব্রেকার এরাই বসেছিল। তো আমরা এখন স্পিড ব্রেকার হটানোর কাজ করছি। आप ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में आप खुद थे, जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो हुआ था, तो उसका अभी तक कोई असर नहीं है। ये दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस। এই ক্ষেত্রে একটু আমি সংযোজন করি যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলছে ত্রিপুরার কয়েকজন নেতা এই ক্ষেত্রে বা আপনাদের বিজেপি দলের কেউ কেউ এই ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়িত হওয়ার। দেখুন, ত্রিপুরার বাধা দেওয়া, ত্রিপুরার লোক বাধা দেবে, ত্রিপুরার প্রদ্যুৎ কুমার মানিক মানে বাহাদুর ও এই মাটির, বিপ্লব দেবের এই মাটির, তো স্বাভাবিকভাবে ভাই কে বাধা দেবে আমি জানি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে চলে গেছে, সিলেক্ট কমিটির কাছে আছে। কারণ এটা শুধু 25A এর বিষয়, সেটা শুধু ত্রিপুরার ইস্যু নয়। যেমন ল্যান্ড দিয়ে দেওয়া, ল্যান্ড ইজ দ্য স্টেট সাবজেক্ট, দিস ইজ দ্য রুলস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। তো আপনি ল্যান্ড যদি কাউকে দিতে চান, তো ল্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার কাছে থাকে না, চিফ মিনিস্টার কাছে থাকে, মাত্র ডিএম এর কাছে, এসডিএম এর কাছে থাকে, সবাই আমরা জানি ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম অনুসারে। তো ল্যান্ড কোনোদিনও স্টেট সাবজেক্ট, ওটা কোনো জায়গা কোনোদিনই অন্য জায়গায় দিতে পারা যায় না। তো স্বাভাবিকভাবে ল্যান্ড ইস্যুটা তো আলাদা বিষয়, ঠিক। তো আর তার জন্যই এই যে 25A সেটা সিলেক্ট কমিটির কাছে গিয়েছে। সিলেক্ট কমিটির মধ্যে সমস্ত দলের প্রতিনিধি আছে। তো সিলেক্ট কমিটি যতক্ষণ পর্যন্ত রিপোর্ট না দেবে, কেন্দ্র সরকার তার উপরে ইমপ্লিমেন্ট করে দেবে, এইগুলো যদি কেউ বলে তো ঠিক না। কারণ সিলেক্ট কমিটি থেকে সেটা আসতে হবে পার্লামেন্টে। সিলেক্ট কমিটি যখন সেটা তয় করে পার্লামেন্টে আসবে, পার্লামেন্টে ডিবেট হবে, ডিবেট হওয়ার পরে তখন গিয়ে সেটা বিল হয়, বিল হয়ে তখন এটা রাষ্ট্রপতি ডাইরেকশন নোটিফিকেশন করে, দেন সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়। তো এখন সিলেক্ট কমিটির কাছে, সিলেক্ট কমিটির মধ্যে সব দলের প্রতিনিধি আছে। আমরা কোথায় আটকে রেখেছি? কেন্দ্র সরকার তো আটকায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যাই জনজাতির ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, নর্থ ইস্ট হয়েছে অনলি ফর অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী রেকর্ড। আফসা আমাদের সময় ম্যাক্সিমাম শেষ, আফসা শেষ হওয়া মানে কি? উগ্রবাদের সমাপ্ত হওয়া। এরা কোথায় গিয়েছে? পিস, রোজগারে গিয়েছে। কে দিয়েছে? নরেন্দ্র মোদী। তো শুধু ত্রিপুরাতে করেছে না, পুরো নর্থ ইস্টের কোন ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যদি কোনো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার করেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি এনডিএ সরকাররাই করেছে। দিস ইজ দ্য ট্রু।
তো সেটা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকও জানে, বিপ্লব দেবও জানে, ডক্টর মানিক শাহ জানে, অমিত শাহ জানে, আর ত্রিপুরার মানুষ বোঝে। আসন্ন এডিসি নির্বাচন কি প্রিপোল অ্যালায়েন্স না পোস্ট পোল অ্যালায়েন্স, কোনটা আপনাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিল কি মনে করেন? প্রিপোল অ্যালায়েন্স? ভারতীয় জনতা পার্টির আমি কার্যকর্তা, ভারতীয় জনতা পার্টি এক ব্যক্তি তয় করতে পারে না কি হবে না হবে। যেটা আছে সেটা আমি বলি যে এখন আমাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স আছে, আমরা স্বীকার করছি। এডিসি ইলেকশন যখন হবে তার আগে নিশ্চিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তয় করবে, কারণ কি সেটা এনডিএ এর ব্যাপার। যদি ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যাপার হতো তো রাজ্য কমিটি বসে আমরা রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বসে তয় করতে পারতাম এবং সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলতে পারতাম। কিন্তু এনডিএ যখন ব্যাপার হয় সেটা এনডিএ চেয়ারম্যান তয় করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তয় করবেন। সেটা আদরণীয় প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকও জানে, বিপ্লব দেবও জানে, ডক্টর মানিক শাহ জানে। এডিসি বিষয়ে তাহলে পুরো বিষয়টাই ইন্ডিয়ান নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছে। এরা এনডিএ এর পার্টনার। ত্রিপুরার বিরোধী দলনেতা আপনার মন্ত্রিসভার কোন এক সময় সদস্য, তিনি এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে কংগ্রেসের অবজারভার, কি বলবেন সুদীপ রায়? চেষ্টা করুন, আমি ওনাকে শুভকামনা জানাই, কারণ আমার ত্রিপুরা থেকে গিয়েছে। আমি খুশি যে ত্রিপুরা একজন ছেলে ত্রিপুরা মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো বড় স্টেটে ওনাকে অবজারভার বানা হয়েছে। আমরা ওনাকে সাধুবাদ এই ভূমি থেকে। বিপ্লব দেব তো নিজের ত্রিপুরার মানুষ, যেখানেই গিয়ে ভালো কিছু করতে চায়, বড় জায়গায় যেতে চায়, তো আমি তো যে কোনো পার্টির হোক, যে কোনো জায়গার হোক, আই এম ভেরি হ্যাপি টু ফর দ্যাট। কিন্তু ওখানে উনি গিয়েছেন, ভালো করে কাজ করুক, আর মমতা ব্যানার্জিকে লড়াই করুক। Sir, I one more question. The script of कॉकबोरोक को लेके काफी देर से ये रुका हुआ है, इस पर आपका क्या राय है पर्सनली? और जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कह रहे हैं उनके तरफ से बार बार कह रहा था कि 6 महीने का टाइमलाइन, इस वाज देयर एनी टाइमलाइन एक्चुअली उसमें कि 6 महीने में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ? আপনার উপর নির্ভর করে না, আমি বললাম না। আমি হয়তো বা আমরা হয়তো 6 মান্থের বলেছি বা 3 মাসের বলেছি, 7 দিনের বলেছি। আপনি 7 দিনের বলেছেন, কিন্তু আপনি সেটা কোথায় পাঠিয়েছেন? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সময়সীমা আপনি তয় করতে পারবেন, আপনার দায়রার মধ্যে নেই। তো মানুষকে কনফিউজ না করা, বোঝা উচিত যে আপনি বলেছেন 6 মাসের মধ্যে করে দেবো, আমি তো 3 দিনের মধ্যে করে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। কৃষ্ণদার আমি মিলে এনসি দেববর্মা ছিল, পাঠিয়ে দিয়েছে, পাঠিয়ে দেবো। কেন্দ্র সরকার দেরি করেনি, তার মধ্যে অনেক রাজ্য সরকার অবজেকশন আছে। অনেক রাজ্য সরকার, নাম বলবো না, তো রাজ্য সরকার ভাবে ভাই ভাই যদি কেন্দ্র সরকারই ল্যান্ড তয় করতে পারে, তাহলে রাজ্য সরকারগুলি যে বিজেপির বিরোধী রাজ্যগুলো আছে, তামিলনাড়ুতে স্টালিন মুখ্যমন্ত্রী, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী, উনি বলবে আরে আমার মুখ্যমন্ত্রী পাওয়ারে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার তো আরেক ঝামেলা তৈরি হবে। তো তার জন্যই সিলেক্ট কমিটি পাঠানো হয়েছে, কারণ সেই দল, সেই সিলেক্ট কমিটির মধ্যে সব দলের প্রতিনিধি থাকবে, দেন ডিসাইড হবে। তো সিলেক্ট কমিটির সময়সীমা বিপ্লব দেবেন অকাতে নেই তয় করার। আমার জীবনে আমি শুনিনি বা আমি তয় করতে পারবো, সেটা অসম্ভব। अपनी व्हाट अबाउट कॉकबोरोक सर, बिकॉज दैट इज 50 साल हो गया एक स्क्रिप्ट को लेके ये चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? সময়ে সময়ে তার জন্য কমিটি করা হয়েছে। আমি যখন ছিলাম মুখ্যমন্ত্রী, এনসিআর নেতৃত্বে একটা কমিটি হয়েছিল, একবার রতনদার নেতৃত্বে একটা কমিটি হয়েছিল। তার কমিটি আছে, ফরমেশন হয়ে, তার মধ্যে আলাদা আলাদা রিপোর্ট এসছে, আলাদা আলাদা ওপিনিয়ন আসছে। সেই ওপিনিয়নে গিয়ে যারাই মেম্বার ছিল একমত হতে পারছে না। আমরা ট্রাই করিনি, কমিউনিস্টের সময় কোনো ট্রাই করিনি, আমরা বারবার ট্রাই করেছি, কিন্তু তার মধ্যে কমিটির যারা সদস্য আছে, যারা ওপিনিয়ন দেয়, তাদের ওপিনিয়ন যদি এক ধরনের না হয়, তা আপনি সেই কমিটির রিপোর্ট পেশ করতে পারবেন। What is the procedure out? 50 years has gone. 50 ইয়ার্স গন। দেখুন, ককবরক তো একটা মুগুলি ভাষা ছিল, ঠিক, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। তো তার স্ক্রিপ্ট কি হবে? অ্যাকচুয়ালি কি ভারতে যতগুলো ট্রাইবেলদের ভাষা আছে সেগুলো ভারতীয় ভাষায় স্ক্রিপ্ট তৈরি, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। এখন সেটা কি হবে না হবে, কে কি চাইছে, সেটা আলাদা বিষয়। তার ওপিনিয়ন, তার বিষয় কমিটির সামনে রেখেছে, কমিটির কাছে রয়েছে। তার পরবর্তী সময় কি হবে, তার জন্য বিপ্লব দেব কিভাবে তয় করবে। আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রোপওয়ের যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন, তারপর আপনি বলছেন যে একটা রিপোর্ট গেছে যে কারণে রোপওয়ের কাজটা থমকে গেছে। কারা প্রশাসনে এরকম রিপোর্ট পাঠাচ্ছে যারা আছে? আমি সেগুলো চিফ সেক্রেটারিকে দিয়েছি, মানে কারা এই ধরনের করেছে, কিছু কিছু অফিসার আছে ইন্টেনশনালি বিনা দেখে কিভাবে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিল। যেখানে ত্রিপুরা থেকে আমি
চিফ মিনিস্টার ছিলাম, আমি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, আমি লিখছি, আমরা চাইছি, আমার মন্ত্রী চাইছে, চিফ মিনিস্টার চাইছে, ওর এমন একটা রিপোর্ট দিয়েছে যে রিপোর্টটা থেকে আমার মাথায় রবে, মাতাবাড়িতে 500-1000 ফুটবল এখানে লোক যাবে না। আপনিও তো মাতাবাড়ি লোক, এই মাতাবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে রূপয়াটা হলে সেখানে লিখেছে 5 জন পর্যন্ত লোক পাওয়া যাবে না। আরে ত্রিপুরার মানুষকে আমি চিনি, দরকার হলে গাছের ফল, নারকেল বিক্রি করে, ফল বিক্রি করে গিয়ে রূপয়াতে উঠে মাতাবাড়িতে যাবে লোকাল লোকেরাই। আমি তো ত্রিপুরার ছেলে, আমি জানি। তো এই ধরনের একটা রিপোর্ট গিয়েছিল, তার জন্য আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি এবং সেটা ঠিকঠাক করে পাঠিয়েছে এবং আশা করি